guys, welcome to my vlog, no? Ito yung cabinet natin, push on. Diba? Yun. Guys, no? Ganda ng kulay. Illuminated cabinet. Yan. Tinutulak lang yan, no? Napakalinis. Cabinet. Wow! Cabinet. Diba? Yeah. Pantry. Magsawa ka sa cabinet hanggang baba. Ayan o. Hanggang baba. Pababa, pataas. Tcharan! Tcharan! Wow! Ilaw! Kulay mo. Okay. O, diba? Nag-iiba. Parang yung mood mo. Nag-iiba. Diba? Yan. Okay guys, Merry Christmas, Happy New Year!